أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، أستعيذ ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمي تغنينا الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان تروما شيطان مي كنان غولا كبو الله كهينه كنو كسولي أن كندي محمد كانوا يا آمنة دين أبلاي دين أن سولي كو في أن كندي محمد كان أمبادن ne Allah to baraka mai Allah jumay ko do mi jiya hinane ma tigiye ani lahara ne ma kirengere tigi amba dem no ala to barka may na soli ke kiraka kan shinjene ala to yi amina ta domi ambita babul durratul asrar al awliya. Durratul asrar al awliya mbambulo bi ka fo jinyana doni kuma de banda bi ka fo jinyana mbambulo bi ka fo jinyana mako gila cogo de bambulo ka fo jinyana mbambulo bi ka fo jinyana Abu Hamid al-Ghazali ay barak minke ka bla jinya du kulu ka kalandew nye wala li bambulo bi ka bla jinya mbambulo bi ka fo jinyana Muhammad al-Ghazali nun te mena straminka o stra wala li de bambulo ka bla jinya mawye mbambulo bi ka fo jinya Sheikh Omar Foudiya nun ye barake tasramina Imam Gijo nu ye Ghazali wala fi kabla romina chorna hadi tal nyoro Ghazali dona bado ulu ye Ghazali munu wala fi Sheikh mba fa ki dado ulu ka temestra de kan ka wala mo Musallasul Ghazali komine afonga kuma na ka temechugumi mako glastra de do Musallasul Ghazali jinya nyini strade do Musallasul Ghazali ne de afo kalandew yo ka jiri kene ke jiri jala e Musallasul Ghazali do Allah akbar Musallasul Ghazali ka jiri jala ke jiri kene Musallasul Ghazali do Musallasul Ghazali ka jiri kene fana ke jiri jala e ka jiri jala ke kene Musallasul Ghazali do Musallasul Ghazali adombo bolo ka sege bato ke fenti o Musallasul Ghazali do kodo Musallasul Ghazali ka kabana gambato blanu zondia ni yele lambi ka kungo Musallasul Ghazali de ka Musallasul Ghazali ka chabakorom ne ka di musoma o Musallasul Ghazali do kodo Musallasul Ghazali ka musobakorom ne ka di chabakoroma o Musallasul Ghazali do kodo Musallasul Ghazali ka cheke dawlati ge jinya ka kloni toye ne be ko Musallasul Ghazali de fi Musallasul Ghazali de kodo komin ka kala ni magatisi ka kala ka suma Musallasul Ghazali de be yakunu sa'ab sahalan kayfa kana Musallasul Ghazali de be ko komin ka gelema da ka yelema ka ken nogomay na mana ke tugo o Musallasul Ghazali de kodo ambe Abu Hamid al-Ghazali foya ka dugo kay ala ka dayrosma ani waliyu che baw belajeni ala ko dayrosma ka on fana kanna ka blaw ka strategie ni manga fokata sanga do labama Musallasul Ghazali fa ka fa mu kalande mbolo ne bo de fo mo nyana ngo aya kala aw ka do naw yaw do nay barake nay abike akanga ke tugudi abi bo ne min kono ne mbarga man de be se ka detail di jiema parce que féminin de doni tout na abikata ne be téléphone me reçoit clé kono kalande mbolo ne de ba do degumi kumbe ne ka mission kunyi ninde degumi kumbe kaseka degumi wuli ka boy degumi kumbe kaseka degumi mbo kalande uka toro mi kumbo ka tungolo mana wuli iba fe ka doni kala ko doni hakilila ibita kala jom mbolo jom de ba nyedo adomba bana wa obe wa itado o Musallasul Ghazali do kodo ayanga dayela diye cheba bela jene kanga dayela doni nyina bela jene mama ba fe ka do Musallasul Ghazali kono Musallasul Ghazali da matere lasrar be kono ni o de fo diye ne min kala ne be kuma o de ka kala ndo darsu be abi dawma kelengele menay minta on ka klola amito glo
o la aw bɛ kɛ o cɛbaw dɔw ye nin dasu in a bɛ ɲini ka se a kunsɛmɛyɔrɔ la parce que taasira min b'an bolo a ka jan n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna dɔnnibaa tɛ yen hakili de ka di ilhamu jugumabaw bɛ yen ilhamu min n'i bɛ taama ka taa don baji kɔnɔ ni ba y'i minɛ yɔrɔ min na bilahi baaro bɛ ka min fɔ a ye a bɛ min dɔn a bɛ kuma o de kan ni baji y'i minɛ niveau min na i bɛ ji ta yen i bɛna ilhamu in baara i ka dɔnni b'i farisɛgɛ labɔ ka don yɔrɔ la ne bɛna o d'aw ma don nataw la o ilhamu bɛ yen aw kana segin a la fiyewu tarama faamu de ka ko kalama yɛlɛma k'a kɛ sumali ye ala sararu bɛ yen ka don ahamu kɔnɔna na ka yaala kɔnɔ cogo min ka di ye ahamu filɛ sirifiw ka maaɲumanya bɛ bɔ ahamu de kɔnɔ kuntalakaw ka maaɲumanya bɛ bɔ ahamu de kɔnɔ kalilaka caman ka walijuya bɛ bɔ ahamu de kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran ɲɛ parce que kalandenw bɛ siran ɲɛ a bɛ maa kɛlɛ de n'i jogo ma ɲɛ fo i ka jogo in dilan fɔlɔ yanni i ka taa lasaraliyɔrɔ la n'i ye jogo in dilan dɔrɔn ni taribiya bɛ yen dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛna taa se nin yɔrɔ in fɛn o fɛn na o b'a sɔrɔ tɔɔrɔ foyi si t'i sɔrɔ bilen o puis encore mun bɛ isumu bila ka mɔgɔw kɛlɛ a dɔnbaliya bahari b'a fɔ aw ye lasara dɔnbaliya de b'a bila ka mɔgɔw kɛlɛ lasara tɛ foyi ye i k'a ɲɛ dɔn n'i y'a ɲɛ dɔn kɛlɛ cogo t'a la ne b'i mɔkɛ dɔ k'i tulomasɔn dɔ k'i fufu dɔ ka na bila e yɛrɛ la e bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ne la de ne t'aw ka dukɔnɔmaa ye de donc dɔnni in problème y'o de ye i tɛ min dɔn n'i taara don a kɔnɔ i bɛ ka fɛn min fɔ darisu tɛmɛlen ne ye min d'aw ma aw y'a ye a bɛ i n'a fɔ sisan n'i ko dimihi y'a min maa ni ko ya Muhammad mais e b'a dɔn ko ya Muhammad de don parce que e ye lasara de yɛrɛ de kala sinon dimihiyahin a bɛ maa caman bolo damihiyamin a bɛ maa caman bolo u t'a dɔn mun de don hakili ruhaniya tɔgɔ de don ruhaniya tɔgɔ tɛ ne y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna lasara de ye fɛn dama dama de ye ne bɛ n ka dɔnni di n ka kalandenw de ma diɲɛ kɔnɔ minnu sɔnna ko b'a fɛ ka dɔnni kala k'a barika ɲini ne ni aw de don maa murutiliw tɛ depuis ala ye diɲɛ da maa murutiliw bɛ yen olu t'a fɛ ka sɛgɛn u b'a fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fu u b'a fɛ k'a sɔrɔ ni fɛɛrɛ ye u b'a fɛ k'a sɔrɔ ni keguya ye kalandenw ni kalanden man nalo a tɛ kɛ dɔnnibaa ye diɲɛ na dɔnni barika i t'a sɔrɔ ne b'a fɔ aw ɲɛna ka segin k'a fɔ aw ye ka segin k'a fɔ aw ye dɔnni barika ni kalanden man nalo walahi a t'a sɔrɔ a b'a jateminɛ kalanyɔrɔ la maa min bɛ yen maa si t'a jate ale de ye falen ye o de bɛ taa ni karamɔgɔ ka barika ye karamɔgɔ tɛ barika in di ko ye ni dɔnnibaa de tun b'a ka barika di i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di den kelen ma i t'a di diɲɛ maa si ma nka e t'a di ni min y'a ɲini o de b'a sɔrɔ an ka sekuba dɔ tun bɛ yen k'a bɛna fatu waati min n bɛ nin darisu fɔ aw k'a faamu a bɛna fatu waati min waliyu de don a b'a ka bana na farigan 12 la a denw b'a kɛrɛfɛ a denkɛ dɔ bɛ yen denkɛ fɔlɔ a b'a fɔ o de ka tiɲɛ ta bana y'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a wulila ala y'a yira a la k'a bɛna fɔɔnɔ a bɛna fɔɔnɔ min kɛ nin y'a ka dɔnni de ye a tɛ taa lahara ni dɔnni ye a bɛna dɔnni in fɔɔnɔ ko n'a y'a fɔɔnɔ a b'a fɛ maa min k'a tiɲɛ ta a ka fɔɔnɔ in don tigi ma a kana fɔ a k'a dun a kana fɔ a k'a min n'a ye fɔɔnɔ in dun dɔnni in bɛɛ bɛ yɛlɛma la donc ala y'a kɛ karamɔgɔkɛ yan'a ni ka tigɛ a fɔɔnɔ na a ko ka filen d'a ma ye filen d'a fɔnɔna ka filen fa tɛ a ye denkɛ fɔlɔ wele ale b'a fɔ o de ka tiɲɛ ta o a ye fɔnɔ in ta a y'a don a bolo a ko taa fɔnɔ in bɔn o ye fɔnɔ in ta kasa ka go nɔgɔ don a ye fɔnɔ in ta a bɛ ka taa n'a ye a bɛnna n'a cɛkɔrɔba ka lagare ye o de ka dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ye a ye fɔnɔ in ta k'a d'a ma a ko taa karisa taa fɔnɔ in bɔ ɲaman la dɛ o fana bɔra ni fɔnɔ in ye bɔra du da fɛ dɔrɔn gɛrɛbukɔrɔba dɔ bɛ yen o y'a si bɛɛ kɛ karamɔgɔ nɔfɛ karamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn o bɛ se k'ale tiɲɛ ta o ye fɔnɔ ye ko an karamɔgɔ ko nin ye mun ye a ko baba de fɔnɔ na n bɛ ka taa bɔ a ko a di yan dɛ a ko e bɛ taa baba ka fɔnɔ bɔn k'anw to yan gɛribu don a ye cɛkɔrɔba ka fɔnɔ minɛ fɔnɔ in ma tila denmisɛnninw na de ne ko fɔnɔ in ma tila cɛkɔrɔba denw na wa ok a ye fɔnɔ in minɛ a taamana a taara se sununkun na a ye filen kɔrɔta k'a b'a bɔn sununkun dayɛlɛ la sununkun dayɛlɛ ko sununkun bɛ ka dayɛlɛ fɔnɔ de nɔfɛ yan e tɛ ka dɔ wɛrɛ ɲini ne nana n bɛna fɔnɔ de bɔ e bɛ dayɛlɛ a ye fɔnɔ in sumusuma a kasa ka go a y'i jɔ sununkun a ko a bɛ kɔ don sununkun datugula a seginna tuguni k'a bɛna fɔnɔ seri sununkun dayɛlɛ la sununkun preselen don ka cɛkɔrɔba ka dɔnni in de minɛ a ko nin mana kɛ fɔnɔ min ye ne ma da la nin bɛ k'i da kɔnɔ yan a ye fɔnɔ in ta a y'a da a da la a ko a b'a min a y'a sɔrɔ a ka tigi ni di ye a ye fɔnɔ in bɛɛ min k'a ban pewu
faka mine salo ki ko do ka sunugunda wa kale to abuli anana kana do sokono ay file bla son kera choro ko dinga folo ma ko kansa ko ne fono min di ma ko tara bomi parce que choro ba do na ta ko fono bom sunugu mina ta machine do ka nyana ana do ko ninte bondai o ko ngora na baba ko ndogoni kansa kumbe kelma nyadu mango katabo ako wele kana wila hare wele kana lagare nana ako tara fono bomi ako anga kalande kansa kumbe ya ne ko mita bo aya mlambulo ka bita bo ako aya wele kana jona o ye kamle wele kana kalande wele kana ale te gerero na soro sheku inawo ya wele kana se ako fono ndo ako fono ko tara bon ku tara bomi ko nyamantona ko kansa ko chefo nyina ku tara fono bomi ako hangara mo ko ne ma bongo yi ku ya ke juro ko nyami ko kami ko nyami e ko tara no fono ko mba bon nyamanto be ka dawo fono no fe ko ne beto bon wa ko nyami ko nyasoro wa ka dini diye ko ako Allah ko ra ko ay wa flede ako ala ya damande ako fono inte fono ne ka doni de do ntita na ilaha ala ko ngadi mami ka di nyere na tu sona ka ta ka abita bon abita tamashemi ye na la farala ka tina abo abani abaro ka fo fen bon tate ako fono kunte ako ne ka doni de kundo otuma ba ay kalande sira ko kalande ma ko ka ako nyunga du kalfima ako ne kume fen do jien kono kwa gindo benene ala tie ala ya ala tige de ka soro mu ya se kalande ma barga nyini ay choro barga nyini ala ba fe ka le de ke choro bando na blay nga choro ina ba fe ka de ke no na blay ala tu son ni be barga nyini anyini ala de be barka di karamo to barka di kalande ma donc namboro yoro la amina munde foye ka foko la sra chama be atasra chama be mi amina tamaka atiba faka tasanga donna bama ni munu dona kana blokoro awada fale soray mais réseau ka aka gele on nga doni bele dini dafale takabla et réseau soso ka mo ba la je chogo min ka duyi ami yoro fitini de takabla ni mi ba fe ka kala ibi do kala blokono ka kala ina do ko tigibala ni mi yera ta fe ka kala assalamu alaikum baro ya ta kala mena tarama famude an ka bi kuma be ni yoro inde ka yira kalande ona ko ayo hakili sigi la sranbe chebulo ba dawo me nay mi dem ne fa ko la ba inshallah ne ku ye kafi di kateme ye kafi di nya fo ngo talsam be kafi la mami mako be kafi talsam lo kan soro fa ngara fe ma chama na kan nyin gala jumla do be kafi fana ko non de la ka dasu di jumla na nya fo jien nyana ngoni ye jumla de kalande do ya famu do ma famu parce que do dona kalamblo kono dasu koromi be adira bela jenema ni min dona na ya ngasa tu dafa dasu in dafa le be di otigima do ya soro mais o boloko jirimi be ka fo kono ko jiri ma fo mo o lu nyana o te jiri be ka kuma kafi tasra de la ka fo ni ba fe kafi bara jiri bala ke chuko bala ke yoro bala katum bala dugo bala talsamu bala avec autant machine de dima aba fi ko wa ashjareha anta ta'mil ma ashjareha donc aka jiro atina ko ne dasumi dama kambo de mala ni jiri bala ne ba dama o sene fo de nante mi dama kuran kono anta fo ere ne ka la saram ne te mi di nta fo donc bi ka kuma be monika kuma be gazali ndeka anye mi damne adamle na kana bla ambe yoro na bi aketuma ejme nya ke chuku chama fo nyana nya ke chuku chama yirawla akanka ke chuku de amanga ke chuku de afurusiri kele kofe bolo ebisika ta ibi barake nayi fa kalando nka do ko ala to ni ba bara fika ala to in lazimu de ke folo ka se kle hake doma o temele kofe ni ya ta ka bara bison don ba fo o de makoka ala to furusiri o koray ibina adadu baddo de kala ne adadu mbano ko fe ibina sige adadu fitini ka bi fo de mako lazim ko mo ko yoro fam wa mure na ba fa ka ke murde ma fo na ba fa ka doni kala ki yere mako gla ngani ba fa ka ke muriye ibi wuli ki jo ikakala ka nyedo ka famia ka wuli ka ke ni doni be mala ni ma ke atufo nye eni mana na ka bi bu ka so senti nor bi bolo ngache ni mi ka panu bu ata ko donc fi ko de ke doni kala le ko fa ka chake de ni ma chen ke mo ne bi do ila katani donc fa ka bara de an ka bi ka da sube musala sala gazalika ako chugode ako kala al fakir al ma'ruf
depuis nye gazali dam na kosaina ma fo video kun folo kosaina nye gazali dam na domi ni nye amla lama wudu ni ba fe ka furusiri ni jalbu sra de do ibe makodo nyefe mimu kono ni dafu sra de do ibe makodo kofe mimu kono depuis domi nyo yira wala de be gafe kelende ya be kana abe isum kelende ama ban ambe ko de detail da makata na bana amira be jumla faranyonga ka abla kalamblo kono kalande mi mbe ambe dugo kay mi bala ka bajo amba fo ambe dugo kay ala ka barka do ka don dala donc mbe na be faranyonga na klala ka sigi kalamblo kono ni munu baye de tiri ka bo baye de tiri ka bo o ya jumla complet donc o dafu kelen de be ka ta ko mo be ka nyingal kala o de ka man baye fo ako kala al fakir ma'ruf bi ibnu dauda ko ibnu dauda dengo Muhammad no ye Muhammad wa fakana Allah ala kana be sababa ma wa iyahu bis sawabi fi darain ala kana be sababu nyuma ma bien sauf la konana ako tugodi ako bijahi sayyidil kaunaini ala kira kanu guso amin hadhihi an-nazmu min furu'il musallas li abi hamid al-ghazali atina ko darsu kura do de jumla imbe katade ko ne abu hamid al-ghazali ka sirru dogole doye mi be musalasul ghazali kono sakana Allah min miyahi amin ala ka nabla aka doni baji kono aka doni mi ayatu jin kono ala ka ke barka ya mulo ndo ako to de ako hamdan liman kad aliman asrar ko kandobe mami ye doni kala bi fadli ibadil abrar al khaliqul arshi mal kursi abena betu nun tasra de fiye ndela ka fendo fo nyana ka teme ngo aksaru kursi awsatu nariu jumlatul kutubiyu ndi jumla ina abina complet de dima a à z ake chogo nduma abi bara chogo de abi tami abi kala abi no de dima ako chogo de ako alkalikul arshi ako masamiye jomma masamiye arsu sogla mal kursi ka kursi sogla we musala sala gazali wallahu masami Allah sogla wal kalam an kalamu duna an wa huwa rabbu la yakun al wafq odi gazali tiye no ye akambe abu hamidul ghazali dima abiko de tando la yakun al wafq ko wafq teke muraduhu Allah wa jalla c'est-à-dire makumi be do akono ala inde bini ndeme na be gila maka seti seka ika akatimu activer e bolo ala de bisum don ba nyuma bebe kuma ka jigida alaka ka fa ko mbesika ninke be doni na kuma dronde nga na la so mi mo debeke na bana mi mo tike wa ke jogotala ako jogori ako suma salatu be jonka ala kalbil wujudi sorofum la dusukun kanu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ya famya wa alihi anaka sumo wa sahabihi anaka sabanyimo ma fil uhudi ani munu yeledu taye katuga no fe al ahad wa ba'da hadha ko fedo nazamna anye wala filike aw nun de kama ala fahmi musallas al ghazali pour que kase ka mo la donya musallas al ghazali la abu hamid al ghazali de bikani fo aw kalande unyana abika famia zi ula masami korota le do samay joho ko ayife nto wele chogodi be muntahal bayani ko bangili bangoro muntahal bayani ko mun dogole do akono ko dakeneka akechogo aketuma akewati mumbeke nyombe melemi nyombe blami so foro be mi so flana be mi sabana be mi nanna be mi duruna be mi worona be mi ulomblana be mi konondana be mi abu hamid al-ghazali ko kwaye odoni ntoda ko bimuntahal bayan liman huwa astagala bil ittifaqi mamunun be ni yakano kuibina barakeni ni wafukun noye katimun noye faslun ne soye fi tamyiz al-bayt al-maghruna ka nyefole kawye sonnun ta chogola so be ta chogodi wa diful kursiyu kuita kursiyu talibet na ibole ko fe betul kursiyu kono ibina farali ke kursiyu takana betul narira okora ni bora betul kursiyu kono ibita betul juma kono ibita betul nariyu kono ni bora betul nariyu kono wal kalami ibita kalamuna lil turabi ibole ko fe kalamina ibiti yere soro betul turabi kono yalo nyeni fo nyana katale fil azkar wuldi ke chugula
والليل واللوح بيت الله بيته وصو إلى الهواء يبولي كفي هواء ولا يبتا بيت الله ولا تديفو c'est-à-dire nibora hawa ila ibita lohula ibina lohu de ta hawa yu kofe